Tignan nyo guys, oh, kinakalaw-kaw namin ng ano, tulingan. Oh, good evening guys. Oh, yun oh. Ikot-ikot lang oh, kalaw-kaw. Oh guys, huli na naman guys. Huli na naman guys. Nalaglag pa. Nalaglag guys. Oh. Hindi na pusit ang aming kinakalaw-kaw guys. Tulingan na guys. Oo. Kita nyo guys ang aming huli oh, sa kalaw-kaw. Oh. Guys. Oh. Ano lang, ikot-ikot lang. Oh guys. Oh, kita nyo naman. Oh. Oh. Yeah, ikot-ikot lang guys. Bagong uso yan guys. Bagong uso guys. Oh. Oh guys oh. Kita nyo. Bagong uso. Okay, so bye. Bye naman guys. Wala. Oh guys oh. Oh, ganyan lang po yan. Oh guys, oh. Ikot lang. Yun. Ilang po nito. Ayun, may huling pusit guys. Yun. Tanggal guys. Ginawa guys na. Yan na. Guys. Dali. Oh guys, ganun lang. Diskarte. Mahabol guys sa ano. Yun, dawi na naman guys. Kita guys. Oh guys. Tikot-tikot lang guys. Ikot lang guys. Ayan, tikot-tikot lang ano. At may huli na yan guys. Oh. Tikot lang yan guys. Meron na naman yan. Oh. Oh, nagkakaslap-kaslap mo. Ano yung dala-dala nun? Yung tangkab mo. Anong tangkab yun? Sa'yo yun guys? Ito guys. Ha? Tangkab mo yun oh. Kinain-kain na ng pusit. Ayun oh. Guys oh, yun oh. Oh. Yan guys. Dinali ng tupik guys. Ang kanyang tangkab-tangkab guys. Oh yun. Ano? Yun guys, kaya na naman. Okay guys. Oh. Ah. Guys, oh, ayan oh. Ikot-ikot lang. Ano? Ayaw na. Ayos na pa guys. Ayan. Ikot pa naman na guys. Oh. Ang bagong panghuli ng tulingan. Bakit ano sila? Ano? Palinya pusit siguro maliit. Ayan na guys oh. Ayan na. Tunay na pusit na guys. Tunay na pusit na guys. Ito guys. Ay guys. Teka guys. Uy, bulong pa kami.